Dragi baštovani, hitno dajte ovo paprikama u avgustu ako želite da vaše paprike dobiju dodatnu snagu. Krupnije mesnatije plodove i intenzivnu boju u samom špicu sezone. Postoji jedan prirodni eliksir koji pravi čuda u bašti. Riječ je o običnoj cvekli. Povrću koje je prepuno kalijuma, željeza i prirodnih šećera koji hranom pune biljku i koriste mikrobe u zemljištu. Prije nego što vam pokažem kako se priprema ovaj domaći recept, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ostavite mi jedno malo srce u komentaru ako i vi volite da hranite svoju baštu na prirodan način. Cvekla je poznata kao riznica minerala za ljude, ali je jednako ljekovita i za paprike. Kalijum cvekle direktno utiče na debljinu zida, sočnost i slast same paprike, dok željezo i prirodni antioksidansi jačaju imunitet biljke i pomažu je da lakše podnese ljetne vrućine i sušu. Kada ovim sokom zalijete zemljište, dajete korijenu brzu i lako dostupnu hranu bez ikakve rizične hemije. Priprema je jednostavna. Jednu veću svježu cveklu isjecite na sitnije komade i sameljite u blenderu ili iscijedite u sokovniku, pa je prelijte sa 1 litrom mlake vode. Ostavite da odstoji par sati kako bi voda povukla sve nutrijente, a zatim smjesu dobro procijedite. Dobijeni sok razblažite u 10 litara obične vode. Ovim rastvorom zalijte paprike direktno oko korijena na već navlaženu zemlju. Najbolje je da to uradite u kasnim večernjim satima kada se zemlja malo ohladi. Ovu prihranu je dovoljno primijeniti jednom u 2 do 3 tjedna tokom formiranja zrenja plodova. Ostavite do kraja naših videa za još korisnih baštinskih savjeta. Hvala vam puno na podršci i vidimo se u narednom videu. Ako na listovima krastavaca primijetite makar jednu ovakvu pljegicu, sad od kucava. Za manje od 5 dana gljivice mogu u potpunosti spržiti cijelu stabljiku. Ali nema potrebe za panikom. Pokazat ću vam jedan prirodni recept koji koristim već godinama i koji momentalno zaustavlja širenje bolesti bez ikakve hemije. Ostanite do kraja jer ću vam otkriti i 2 fatalne greške zbog kojih ovaj tretman mnogima nije uspio. Prije nego što pređemo na recept, ostavite mi jedno crveno srce u komentaru jer to mi mnogo znači. U posudu prvo ulijevam oko polovine litre tople vode. Prvi pomoćni sastojak je jedan zamjekničen bijelog luka. Bijeli luk je prirodni antibiotik i sadrži alicin, spoj koji bukvalno uništava gljivične spore čim dođu u kontakt s njima. Zatim dodajem 100 ml domaćeg mlijeka, po mogućnosti nekuvanog. Mlijeko stvara zaštitni sloj na listu, a njegove bjelančane pod utjecajem sunca stvaraju prirodni antiseptik koji štiti biljku. I za kraj dodajem jednu čajnu kašiku jabukovog sirće. Sirće mijenja kiselost na površini lista i onemogućava gljivicama da dalje se razmnožavaju. Dok ovo miješam, pišite mi u komentarima s kog rada me gledate i borite li se već ove sezone sa plemenjanjem. Smjesu obavezno procijedimo kroz finu gazu da komadići bijelog luka ne bi začepili mlaznicu prskalice. Neko napravi grešku pa ovo preskoči i onda uništi prskalicu. Sada dopunjavam posudu čistom vodom da ukupno 1,5 litar tečnosti. Rastvor je spreman za uporabu. Sad, obratite pažnju. Sam preparat je fantastičan, ali ako napravite ove 2 greške, protratit ćete vrijeme. Prvo, prskanje po kišovitom danu ili neposredno prije kiše. Kiša će sprati zaštitni sloj prije nego što stane dijelom. Tretirajte biljke isključivo kada je prognoza stabilna, bar 24 sata. A drugo, prskanje od ozbu. Gljivice napadaju iz hladovine, dakle se bunje strane lišća. Ako ne poprskate list od ozdo, niste ništa uradili. Poprskajte svaki list sa obje strane. Ako želite da i vaši krastavci ostanu zdravi i daju krupne plodove sve do kasne jeseni, kliknite na video koji vam je upravo se pojavio na ekranu. Tamo vas čeka najbolji trik za prihranu. Pozdrav i sretno! Da li ste znali da jedna jednostavna biljka koju većina nas uzgaja u bašti može produžiti berbu krastavaca i učiniti plodovi izuzetno hrskavim i sočnim? Ako želite da vaša vreža ostane bujna i zelena, sve do kasne jeseni obična cvekla je savršeno prirodno rješenje.
Ona je prepuna kalijuma, željeza i prirodnih šećera koji daju brzo energiju biljci i korisnim mikroorganizmima u zemlji. Prije nego što pređemo na samu pripremu, prijatelji, dobrodošli na kanal. Ostavite mi jedno malo srce u komentaru ako i vi u svojoj bašti uzgajate ove biljke i izbjegavate hemikalije. Krastavac spada u baštenske biljke koje traže najviše hrane i vode tokom sezone. Kalijum kojim cveklo obiluje direktno podstiče zametanje novih cvjetova i sprečava da plodovi budu gorki ili deformisani. Sa druge strane, obilje željeza i antioksidanata pomaže listovima da izdrže jake ljetne vrućine bez žutenja i sušenja. Zalivanjem ovim prirodnom mješavinom dajete korijenu čistu snagu direktno iz ploda. Evo kako da napravite ovaj moćni eliksir. Jednu svježu cveklu srednje veličine izrendajte ili iscijedite sok na sokovniku. Prelijte sa litrom mlake vode. Nek ovo odstoji 2 do 3 sata. Smjesu procijedite tako da dobijete čist tamni sok. Taj sok jednostavno promiješajte sa 10 litara čiste vode. Uvijek zalijevajte krastavce pri samom korijenu i to isključivo uveče kada se zemlja nakon sunca rashladi. Tretman ponovite svakih 10 do 15 dana dok god traje sezona berbe. Hvala vam puno na gledanju i podršci. Obavezno zapratite kanal za još dobrih savjeta i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!